أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ علیکم سب بہنیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ سیشن نمبر 33 پڑھیں گے۔ سیشن کے آغاز میں یہ سورہ قمر کی آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب تو آپ سب بھی اس کا ماشاءاللہ سے ترجمہ کر سکتی ہیں کہ اور البتہ تحقیق یسرنا، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے، ٹھیک ہے، یاد کرنے کے لیے، ذکر کے لیے۔ پس ہے کوئی من مدکر، پس ہے کوئی اس پہ تدبر کرنے والا، غور و فکر کرنے والا۔ اس آیت کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرما کر اور اس کو انسانوں کے لیے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آسان کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ خود نہ کرتے آسان انسانوں کے لیے اس قرآن کو تو خالق کا کلام مخلوق کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس اس کو مشکل کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور آپ ایک آسان ترین طریقہ جو اور آسان طریقے سے اس کو سمجھنے کے لیے ہم آج کل پڑھ رہے ہیں، علامات کے ذریعے قرآن کا ترجمہ کرنا، یہ آپ کے لیے اور بھی آسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ آسان نہیں فرماتے تو ہم اس قرآن کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک باعث اطمینان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو اگر ہم کوشش کریں گے تو یقیناً ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے۔ اب یہ ہماری کوشش پر ہے کہ ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا نہیں سمجھنا چاہتے، یا پھر ایک ایسا نقصہ سمجھ کے اپنے پاس کہ اس سے ہمیں ثواب مل رہا ہے پڑھنے کا اور صرف پڑھے جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک آگے کے ایک اور آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہو بے شک یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ عزیز اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، تو بے شک یہ کتاب بڑی زبردست ہے۔ اور عربی میں آگے ایک عربی کا ایک وہ لکھی ہوئی ہے، ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے بہترین وقت میں سے اس کو وقت دو، اپنے بہترین وقت میں سے اس کو وقت دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں، اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں۔ جو علامت کا کورس ہم کر رہے ہیں ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ تعلق بالقرآن اور اچھا سے اچھا اور مضبوط سے مضبوط ہو سکے، آمین جی۔ تو ہم نے نیا سبق سٹارٹ کیا تھا مضارع، ٹھیک ہے، فعل مضارع تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر زبان میں 3 ٹینسز ہوتے ہیں، 3 زمانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل، ٹھیک ہے۔ کسی کام کے کرنے کا اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، اور 3 زمانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، عربی میں صرف 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ جیسے مطلب فعل ماضی ہم پڑھ چکے ہیں پاسٹ ٹینس، اور فعل پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، فعل حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی زمانہ ہوتا ہے، وہ ہے مضارع، ٹھیک ہے، فعل مضارع۔ اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جو فعل سے پہلے لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ وہ سفکس ہوتی ہیں، پریفکس ہوتی ہیں جو پہلے لفظ کے لگتی، اور وہ 4 ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مجموعہ آتین کہلاتا ہے، الف پہ زبر مطلب میں، تا زبر تو، یا زبر وہ، اور نا زبر ہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ الف کی جو جمع ہوگی، میں کی جمع ہوتی ہے نا ہم، ٹھیک ہے۔ یا اور تا کے ساتھ جمع بنانے کے لیے تو اور تو سب واو نون لگے گا، ٹھیک ہے، اور یا مطلب وہ
ٹھیک ہے، وہ جو غائب ہے اس کے لیے وہ ایک شخص کے لیے یا لگے گا، اور ان سب کے لیے کیا لگے گا؟ واو نون آخر میں لگے گا. ٹھیک ہے، واو نون زبر کے ساتھ. تو یہ آتین کے الفاظ ہم نے لگائے تھے فعل کے ساتھ، ان کا ترجمہ کیا تھا. آج بھی ہم جلدی جلدی ان کا ترجمہ کریں گے، اور ہم معنی کرتے ہیں کرتا ہے. جیسے ایک میں آپ کو پڑھتی ہوں، جیسے اسألو میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا، تسألو تو سوال کرتا ہے یا کرے گا، یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا، نسألو ہم سوال کرتے ہیں یا کریں گے. تسألونا، ٹھیک ہے، اب تسألونا یہ واو نون لگایا، تم سب سوال کرتے ہو یا کرو گے، اور یسألونا وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے ان 4 کے ساتھ ان 6 کے 6 صیغے بنائیں گے. ٹھیک ہے، واو نون کس کے ساتھ لگائیں گے؟ تا اور یا کے ساتھ صرف. جی جی سسٹر پروین آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسألونا میں سوال کرتا ہوں. ہاں، اسألو میں سوال کرتا ہوں. تسألو تم سوال کرتے ہو. یسألو وہ سوال کرتا ہے. نسألو ہم سوال کرتے ہیں. اچھا، آپ نے دونوں میں کرنا ہے، کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آبدو میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا. تعبدو تو سوال کرتا ہے یا کرے گا. کیا ہو گیا یعبدو وہ سسٹر سوال پروین؟ کیا ہو گیا؟ جی کیا ہو گیا؟ آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. ناشتہ ہاں نہیں ہاں کیا؟ ہاں 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 ہاں، نہیں کیا ہو گیا؟ 6 صیغے بنائیں. جی جی. آبدو عبادت کرتا ہوں. میں سوال والا تو ہو گیا، غلط ہو گیا. اچھا پھر سے کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسألو میں سوال کرتا ہوں. تسألو کروں گا یا کرتا ہوں. تسألو تم سوال کرتے ہو یا کرو گے. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. نسألو ہم سوال کرتے ہیں یا کریں گے. عابدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. تعبدو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. یعبدو وہ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا، یابدو سنگولر کے لیے ہے، اور اس کی تا جی اور یا کے ساتھ آپ نے واو نون بھی لگانا ہے. ہاں تو وہ جی. عبادت یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتے ہیں یا کرے گا. نہیں، جی کرتا ہے، نہ سنگولر ہے. کرتا ہے. جی اور جی. واو نون لگائیں یعبدونا. یعبدونا یعبدونا ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. وہ اور سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اجعلو میں بناتا ہوں. تج یا بناؤں گا. تجعلو تو بنائے گا. تو بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلو وہ بناتا ہے بنائے گا یا بنائے گا. یجعلو وہ بنائے گا. یجعلونا وہ بنائیں گے یا وہ بناتے بناتا ہے یا بنائے گا. اور بنائے گا نجلو ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے. یا ٹھیک ہے، بنائیں گے. اور جی. تجعلونا تم سب بناتے ہو یا بناؤ بناتے گے. ہو. یجعلونا یجعلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. ازلمو میں ازلمو میں نے ظلم کیا یا میں ظلم کروں گا. میں نے ظلم کیا تو ظلم، ظلم کیا. یہ تو ظلمتا. ظلمو ازلمو 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 میں ظلم کرتا ہوں یا کروں گا. یا کروں گا. ہاں، ازلمو میں ظلم کرتا ہوں یا کروں گا. تظلمو تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یظلمو وہ لمو نہیں ظلم ہے، لیمو کرتا ہے، لام زیر لی ہے. لی. تظلمو. ہاں. تظلمو وہ تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا. یظلمو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. تظلمونا تم سب ظلم کرتے ہو یا کرو گے. یظلمونا وہ سب ظلم کرتے ہیں یا کریں گے. بس ٹھیک ہے، بس یہاں نظلمو پہ ٹھیک ہے. ہم ظلم بس کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ مزید فزید. سسٹر کنول آپ پڑھیے یہ دوسرا والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا. تعملو تو عمل کرتا ہے یا کرے گا. یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. نعملو ہم عمل کرتے ہیں یا کریں گے.
तामलूना वो तुम सब अमल करते हो या करोगे, और यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। अकूलू मैं कहता हूँ, यही बनेगा ना कोलू का, जी बिल्कुल, अकूलू मैं कहता हूँ या या कहूँगा। कहूँगा। ठीक है। तकूलू तू कहता है या कहेगा, यकूलू वो कहते हैं या कहेगा, वो कहते हैं या कहेंगे। नहीं नहीं, नकूलू यकूलू तो होगा वो कहता है, सिंगुलर के लिए, वो कहता है या कहेगा। या कहेगा। नकूलू हम कहते हैं या कहेंगे। तकूलूना तुम सब कहते हो या कहोगे। यकूलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे। सही। अंसुरु मैंने मैं पता मदद किया। करता हूँ, मदद हाँ मदद करना, मैं नसर मदद से। करता हूँ या करूँगा। अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा। तंसुरु तू मदद करता है या करेगा। यंसुरु वो मदद करता है या करेगा। नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरूना तुम सब मदद करते हो या तुम सब मदद करोगे। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या वो सब मदद करेंगे। अर्जुकु मैं रिस्क देता हूँ या मैं रिस्क दूंगा। तरजुकु तू रिस्क देता है या तू रिस्क देगा। यरजुकु वो रिस्क देता है या वो रिस्क देगा। नरजुकु हम रिस्क देते हैं या हम रिस्क देंगे। तरजुकुना तुम सब रिस्क देते हो। यरजुकुना वो सब रिस्क देते हैं। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक, बहुत अच्छा मुझे पढ़ा। अलिफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जी उसमें क्या पढ़ेंगे? जैसे अनसुरूना नहीं पढ़ेंगे या अर्जुकूना नहीं पढ़ेंगे, अलिफ नहीं इस्तेमाल करेंगे। किया है ना उन्होंने, अंसुरु पढ़ा है उन्होंने, अंसुरु मैं करता हूँ। रूना, रूना में क्या, रूना में क्या कहेंगे रूना उसको? में तो हमने बात की थी ना कि अलिफ का जब जमा बनाते हैं तो वो ना हो जाता है, तो फिर ये अलिफ की जमा ना है, ठीक है। तो वाव नून से हाँ सिर्फ और मुझे, सिर्फ ता और या की जमा होती है, ठीक है। जब अच्छा आप कहती हैं कि मैं करती हूँ, और फिर उसके बाद आप उर्दू में भी देखें कि अगर आपके साथ दो चार लोग हो तो आप ये कहते हैं कि हमने किया, हम है ना, तो हम के लिए तो ना जी ऑलरेडी है, तो इसलिए वाव नून सिर्फ और सिर्फ ता और या के साथ लगेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है। जी सिस्टर आफरीन शेख आप पढ़िएगा। जी। असअलू मैं सवाल करता हूँ या करूँगा। तसअलू तू सवाल करता है या करेगा। यसअलू वो सवाल करता है या करेगा। नसअलू हम सवाल करते हैं या करेंगे। तसअलूना तुम सब सवाल करते हो या करोगे। यसअलूना यसअलूना वो सब सवाल करते हैं या करेंगे। आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। ताबुदू तू इबादत करता है या करेगा। याबुदू वो इबादत करता है या करेगा। नाबुदू हम इबादत करते या करेंगे। ताबुदूना तुम सब सवाल करते हो या तुम इबादत करते हो या करोगे। याबुदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे। अजअलू अजअल सिस्टर जाल अजअलू 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 मैं मैं मतलब भूल गई बनाता एक्चुअली। हूँ, जाल अच्छा हाँ मतलब बनाना। अजअलू जी जी। अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा। तजअलू तू बनाता है या बनाएगा। यजअलू वो बनाता है या बनाएगा। नजअलू हम बनाते हैं या बनाएंगे। तजअलूना तुम सब बनाते हो या बनाओगे। यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे। अज़लिमु मैं जुल्म करता नजलू हूँ का या क्या, करूँ। हाँ ठीक है ठीक है, नजलू आपने कहा हम बनाते हैं या बनाएंगे, सही। जी। अज़लिमु मैं जुल्म करता हूँ या करूँगा। तज़लिमु तू जुल्म करता है या करेगा। यज़लिमु वो जुल्म करता है या करेगा। नज़लिमु हम जुल्म करते हैं या करेंगे। तज़लिमूना तुम सब जुल्म करते हो या करोगे। यज़लिमूना वो सब जुल्म करते हैं या करेंगे। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। अच्छा, ये बात तो हम सबको पता है ना कि ये जो वाव नून है ये मुजक्कर की है, ठीक है ना, तो हम ये मुजक्कर के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो ये जहन में रखिएगा। अलिफ तो और ना, इसमें तो मुजक्कर मुअन्नस का कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुतकल्लिम जो अपने पास या हम की बात करेंगे तो उसमें मुअन्नस या मुजक्कर दोनों शामिल होता है, मगर ये जो ता और या है ये सिर्फ मुजक्कर की बात हो रही है, ठीक है, वाव नून के साथ।
اور جب ہم مؤنث پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا علامت لگتی ہے. ٹھیک ہے جی. سسٹر انیلا اعجاز آپ پڑھیے گا سیکنڈ سرکل. جی میم. اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملو تم عمل کرتے ہو، یعملو دونوں کریں، وہ دونوں ٹینس کا کریں، کرتے ہو یا کرو گے دونوں. اچھا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، نعملو وہ عمل ہم عمل کرتے ہیں یا ہم عمل کریں گے، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں. اقولو میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، تقولو تو کہتا ہے یا تو کہے گا، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، تقولون وہ سب کہتے ہیں وہ سب کہیں گے، یقولون وہ سب کہتے ہیں یا وہ سب کہیں گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا میں مدد کروں گا، تنصرو تم مدد کرتے ہو یا تو مدد کرے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. اور یہ میم نون کے ساتھ کیسے کریں گے؟ بس نرزقو یا ننصرو. ننصرو ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے مدد کریں گے. تنصرون تم سب مدد کرتے ہو یا تم سب مدد کرو گے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا وہ سب مدد کریں گے. ارزقو میں رزق دیتا ہوں یا میں رزق دوں گا، ترزقو تو رزق دیتا ہے یا تو رزق دے گا، یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا وہ رزق دے گا، نرزقو ہم رزق دیتے ہیں یا ہم رزق دیں گے، ترزقون تم سب رزق دیتے ہو یا تم سب رزق دو گے، یرزقون وہ سب رزق دیتے ہیں یا وہ سب رزق دیں گے. ٹھیک ماشاء اللہ مزید فزید بارک اللہ فیک. سسٹر گل عمران آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمو میں جانتا ہوں، تعلمو تو جانتا ہے، میں جانتا یعلمو ہوں یا جانوں گا، میں مزارے ہے نا تو دونوں کریں گے. ٹھیک ہے جی جی. عالمو میں جانتا ہوں یا جانوں گا، تعلمو تو جانتا ہے یا جانے گا، یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، نعلمو ہم جانتے ہیں یا جانیں گے. ارا میں اب آپ تا دیکھتا ہوں. اور یا کے ساتھ واو نون بھی لگائیے، تم سب اور وہ سب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے تعلمونا تم سب جانتے ہو یا جانو گے، یعلمونا وہ سب جانتے ہیں یا جانیں گے. ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، ترا تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، نرا ہم دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، ترونا تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے، یرونا وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. عملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملو تو عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، نعملو ہم عمل کرتے ہیں یا کریں گے، تعملونا تم سب عمل کرتے ہو یا کرو گے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں گے. اقتلو میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا، تقتلو تو قتل کرتا ہے یا کرے گا، یقتلو وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا، نقتلو ہم قتل کرتے ہیں یا کریں گے، تقتلونا تم سب قتل کرتے ہو یا کرو گے، یقتلونا وہ سب قتل کرتے ہیں یا کریں گے.
ٹھیک یہ ماشاء اللہ مزید بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے بس یہاں تک. سسٹر عارفہ فاطمی آپ پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیکسٹ والا پڑھنا ہے یا اسٹارٹنگ سے؟ جی اسجدو سے, اسجدو سیکنڈ والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں یا کروں گا. تسجدو تو سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. یسجدو وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے. تسجدونا تم سب سجدہ کرتے ہو یا کرو گے. یسجدونا وہ سب سجدہ کرتے ہیں یا کریں گے. اکتبو اکتبو میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا. صحیح. صحیح ہے نا؟ جی. تکتبو تم لکھتے ہو یا لکھو گے. یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. نکتبو ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے. تکتبونا تم سب لکھتے ہو یا لکھو گے. یکتبونا وہ سب لکھتے ہیں یا لکھیں گے. اخلقو میں پیدا کرتا ہوں یا میں پیدا کروں گا. تخلقو تو پیدا کرتا ہے یا تو پیدا کرے گا. یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. نخلقو ہم پیدا کرتے ہیں یا ہم پیدا کریں گے. تخلقونا تم سب پیدا کرتے ہو یا تم سب پیدا کرو گے. یخلقونا وہ سب پیدا کرتے ہیں یا وہ سب پیدا کریں گے. اکفرو میں انکار کرتا ہوں یا کروں گا. تکفرو تم انکار کرتے ہو یا تم انکار کرتے ہو یا کرو گے. یکفرو وہ انکار کرتا ہے یا کرے گا. نکفرو ہم انکار کرتے ہیں یا ہم انکار کریں گے. تکفرونا تم سب انکار کرتے ہو یا تم سب انکار کرو گے. یکفرونا وہ سب انکار کرتے ہیں یا وہ سب انکار کریں گے. مزید بارک اللہ فیک. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک ورڈ دیا ہوا ہے جس کے معنی بھی اب آپ کو پتہ چل جاتے ہیں الحمدللہ. اب تک کے کیا معنی ہیں, اس کے آگے آپ نے یہ 4 علامات لگائیں اور جمع کے لیے واو نون لگایا تو یہ فعل مضارع بن گیا. اور ہم دیکھیں گے کہ آیات میں کس طریقے سے پریزنٹ اور فیوچر میں معنی ہم کریں گے. جی سسٹر خالدہ سلطانہ آپ پڑھیں پہلا والا سرکل. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمو میں جانتا ہوں یا میں جانوں گا. تعلمو تم جانتے ہو یا تم جانو گے. یعلمو وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے. تو سب جانتے ہو یا تو جانو گے. آپ کی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے, تھوڑا سا موو سب کریے گا. جانتے ہیں یا جانیں گے. جی تھوڑی سی جگہ بدلیے گا کیونکہ تھوڑی آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے آپ کی. میں تو کچھ بھی نہیں, میرے آس پاس تو اکیلی بیٹھی ہوں میں. نہیں شور کی بات نہیں جی کر رہی ہوں, مجھے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے, یا تو میرا انٹرنیٹ نہیں صحیح چل رہا. آپ سب کو صحیح آ رہی ہے؟ نہیں باجی نہیں ٹھیک نہیں آ رہی. ٹارچر آ گئی. ان کا سگنل ویک ہے. میرا ہاں ہو شاید سکتا ہے سگنل انٹرنیٹ کا ویک ہو تھوڑا میرا. سا مسئلہ ہو, سگنلز کی وجہ جاری سے. رکھوں جی جاری پڑھیے. رکھوں یا نہیں رکھوں. جی رکھیے پڑھیے. آرا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا. تارا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. یارا وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. نارا ہم دیکھتے ہیں یا ہم دیکھیں گے. ترونا تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے. یا رونا وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. عالم وہ عمل وہ کرتا ہے یا کرے گا. عالمو میں تعلم عمل کرتا وہ ہوں, مطلب میں ہے نا. میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا. تعلم تم وہ عمل کرتا ہے وہ کرے گا. نہیں وہ تم آئے گا نا یہاں پر. جی تا میں تو عمل کرتا ہے یا کرے گا. یعلم وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. نعلم ہم عمل کرتے ہیں یا کریں گے.
और ये गलत पढ़ रही हैं। तामलूना आमलू आमलू है या आलमू? हाँ आमलू है, अमल है ना, आमलू। आलमू मैं अमल आलमू करता नहीं है, आमलू है, अमलू मीम पहले है। मैं अमल करता हूँ, आमलू मैं अमल करता हूँ या मैं अमल करूंगा। तामलू तुम अमल करते हो या करोगे। या अमलू वो अमल करता है, वो अमल करेगा। नालमू हम अमल करते हैं या हम अमल करेंगे। नाअमलू, तामलूना नाअमलू, हाँ। नाअमलू वो हम अमल करते हैं या हम अमल करेंगे। तामलूना वो सब अमल करते हैं, वो तुम सब अमल करोगे। या अमलूना वो सब अमल करते हैं, वो सब अमल करेंगे। अक़तुलु मैं कत्ल करता हूँ या करूंगा। तक़तुलु तू कत्ल करता है या कत्ल करेगा। यक़तुलु वो कत्ल करता है या करेगा। नक़तुलु हम कत्ल करते हैं या करेंगे। तक़तुलूना तुम सब करते हो या करोगे। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही बाजी आपकी। जी जी ठीक है, जज़ाकल्लाह मजिद वजिद बारकल्लाह फीक। सिस्टर सुल्ताना खालिदा, आपकी आवाज थोड़ी सी इस बार डिस्टॉर्शन रही, समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सिस्टम में। मुहिब आपका जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर सोबिया, आप दूसरा सर्कल पढ़ लें। असजुदु मैं सजदा करता हूँ या करूँगा। तसजुदून तुम सजदा करते हो या करोगे तुम सब। या यसजुदून हम सब वो सब सजदा करते हैं या करेंगे। नसजुदु हम सजदा करते हैं। अक्तुबु मैं लिखता हूँ। ये ता और या के साथ वाव नून लगाएं। जी ये बदल गया है। तसजुदूना तसजुदून तुम सब नहीं, सजदा तसजुदूना करते हो। तसजुदून नहीं, आप इसको साकिन नहीं करें अभी, तसजुदूना पढ़े और यसजुदूना, ठीक है। तसजुदूना तुम सब सजदा करते हो या सजदा करोगे। यसजुदूना वो सब सजदा करते हैं या करेंगे। ठीक है बादी जी ठीक। अक्तुबु मैं लिखता हूँ या लिखूंगा। तक्तुबूना तक्तुबू पहले पढ़े। जी तक्तुबु तुम लिखता है या लिखेगा। ठीक है। जी तक्तुबूना तुम सब लिखते हो या लिखोगे। यक्तुबून वो लिखता है या लिखेगा। यक्तुबूना वो सब लिखते हैं या लिखेंगे। नक्तुबु हम लिखते हैं। अखलुकु मैं पैदा किया या मैं पैदा करूंगा। किया नहीं होगा, मैंने पैदा मैं पैदा करता हूँ या करूंगा। जी तखलुकु तू पैदा करता है या करेगा। तखलुकूना तुम सब पैदा करते हो या करोगे। यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। यखलुकूना वो पैदा करते हैं या पैदा करेंगे वो सब। नखलुकु हम पैदा करते हैं। अकफुरु वो इनकार करता है या करेगा। तकफुरु तुम इनकार करता है या करेगा। तकफुरूना तुम सब इनकार करते हो या करोगे। यकफुरु वो इनकार करता है। यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं या करेंगे। नकफुरु हम इनकार करते हैं। ठीक, जज़ाकल्लाह मजिद फजिल बारकल्लाह फीक। जी सिस्टर एनी, आप जो है ना पहली वाली लाइन पढ़े, खोलना है, ठीक है। अब इसके साथ सारे लगे हुए हैं, ठीक है। पहली लाइन आप पढ़ेंगी। ठीक है। अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहू तू खोलता है या तू खोलेगा।
यफ्तहू वो खोलता है या वो खोलेगा, नफ्तहू हम खोलते हैं या हम खोलेंगे, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या वो सब खोलेंगे, तफ्तहूना तुम सब खोलते हो या तुम सब खोलोगे। हाँ, दूसरी भी पढ़ लें। अंसुरु मैं मदद करता हूँ या करूँगा, तंसुरु तू मदद करता है या करेगा, यंसुरु वो मदद करता है या वो मदद करेगा, नंसुरु हम मदद करते हैं या हम मदद करेंगे, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरूना तुम सब मदद करते हो या करोगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फिक। नहीं ठीक है यहाँ तक। सिस्टर उम्मे मोहिब बाकी आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलू तू बनाता है या बनाएगा, यजअलू वो बनाते हैं या बनाएंगे, नजअलू हम सब बनाते हैं या बनाएंगे, यजअलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलूना तुम सब बनाते हो या बनाओगे। अकफरू मैं कुफ्र करता हूँ या करूँगा, तकफरू तू इनकार करता है या करेगा, यकफरू वो इनकार करता है या करेगा, नकफुरू हम इनकार करते हैं या करेंगे, यकफुरूना वो सब इनकार करते हैं या करेंगे, तकफुरूना तुम सब इनकार करते हो या करोगे। अस्कुरू मैं याद करता हूँ या करूँगा, तस्कुरू तू याद करता है या करेगा, यस्कुरू वो याद करता है या करेगा, नस्कुरू हम याद करते हैं या करेंगे, यस्कुरूना तुम वो सब याद करते हैं या करेंगे, तस्कुरूना तुम सब याद करते हो या करोगे। ठीक ठीक, माशाल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फिक। सिस्टर तहसीन आप पढ़िएगा शुरू की 2 लाइनें। अफ्तहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा, तफ्तहू तुम खोलते हो या खोलोगे, यफ्तहू वो खोलता है या खोलेगा, नफ्तहू हम खोलते हैं या खोलेंगे, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे, तफ्तहू तुम सब खोलते हो या खोलोगे। अनसरू मैं मदद करता हूँ या करूंगा, तनसरू तुम मदद करते हो या करोगे, यंसुरूना वो मदद करते हैं या मदद करेंगे, नंसुरूना हम सब मदद करते हैं या मदद करेंगे, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरूना तुम सब मदद करते हो या करेंगे। जज़ाकल्लाह मजिद, बस यहाँ तक। हुस्ना, सिस्टर हुस्ना आप पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजअलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजअलू तू बनाता है या बनाएगा, यजअलू वो बनाता है या बनाएगा, नजअलू हम बनाते हैं या बनाएंगे, यजअलू वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजअलू तुम सब बनाते हैं या बनाएंगे। अकफरू हाँ मैं कुफर करता हूँ या करूँगा, तकफरू तुम कुफर करते हो या करोगे, यकफुरू वो कुफ्र करते हैं या करेंगे, नकफरू हम कुफ्र करते हैं या करेंगे, यकफरू वो सब कुफ्र करते हैं या करेंगे, यकफुरूना सॉरी यकफुरूना वो सब कुफ्र करते हैं या करेंगे, तकफुरूना तुम सब कुफ्र करते हैं या करेंगे। अस्कुरू मैं याद करता हूँ या करूँगा, तस्कुरू तू याद करता है या करेगा, यस्कुरू वो याद करते हैं या करता है करेगा, नकफुरू हम याद करते हैं या करेंगे, यस्कुरूना वो सब याद करते हैं करेंगे, तस्कुरूना तुम सब याद करते हैं या करेंगे। सब याद करते हैं नहीं करते हो या करोगे, ठीक है, करते हो करोगे। जी ठीक, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फिक। जी सिस्टर जवेरिया आप इसकी 2 लाइनें पढ़िएगा, बल्कि 3 पढ़िएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। अज़लिमू मैं जुल्म करता हूँ या करूँगा, तज़लिमू तुम जुल्म करते हो या करोगे, यज़लिमू वो जुल्म करता है या करेगा, नज़लिमू हम जुल्म करते हैं या करेंगे, यज़लिमूना वो जुल्म करता है वो सब जुल्म करते हैं या करेंगे, तज़लिमूना हम सब जुल्म करते हैं या करेंगे। तज़लिमूना तज़लिमूना वो सब जुल्म करते हैं या नहीं, करेंगे। ये तो यज़लिमू का हो गया, तज़लिमूना बताएं आखिरी वाला। ता किसकी अलामत है? तज़लिमूना तुम सब जुल्म करते हो या करोगे। सही है।
जी जी, तुम सब। अकूलू मैं कहता हूँ, हम सब या हम सब कहेंगे। हम मैं सब क्यों कहूँगा, कहेंगे? सॉरी मैं कहूँगा। तकूलू तुम कहते हो या तुम कहोगे। यकूलू वो कहता है या कहेगा। नकूलू हम कहते हैं या कहेंगे। यकूलूना तुम सब कहते हो या कहोगे। यकूलूना, सॉरी, यकूलूना तुम सब कहते हो या नहीं, या वो सब या कहते हैं या हाँ कहेंगे। जी। तकूलूना तुम सब कहते हो या कहोगे। अबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूँगा। ताबुदू तुम इबादत करते हो या करोगे। याबुदू वो इबादत करते हैं या करेंगे। नहीं, नअबुदू वो करते हैं या करेंगे तो जमा आ रहा है ना, वो एक की बात हो रही है। वो या करता बुदू, है, सॉरी याबुदू वो इबादत करता है या करेगा। नअबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे। याबुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो या करोगे। ठीक। जज़ाकल्लाह मज़िद फज़िल बारकल्लाह फीक। सिस्टर रिजवाना आप पढ़िएगा। सिस्टर शबाना आप पढ़िए। सॉरी सॉरी सॉरी, बंद था सिस्टर, हम बंद में पढ़ते रहे, म्यूट ने ये नहीं किया था, सॉरी। ओ मिनू मैं ईमान लाता हूँ, तू मिनू तू ईमान लाता है। यू मिनू वो ईमान लाते हैं। नू मिनू यु मिनू थोड़ा सा झटका आएगा पढ़ने में। अच्छा, यू मिनू वो ईमान लाते हैं। लाता है या लाएगा, वो सिंगुलर ईमान है ना। हाँ, वो यू मिनू वो ईमान लाता है या लाएंगे। नु मिनू हम ईमान लाते हैं या लाएंगे। यू मिनूना वो सब ईमान लाएंगे या लाते हैं या लाएंगे। तू मिनूना तुम सब ईमान लाओगे या लाएंगे। अत्तबउ मैं इत्तबा करता हूँ। तत्तबउ तू इत्तबा करता है। यत्तबउ वो इत्तबा करता है। नत्तबउ हम इत्तबा करते हैं। यत्तबउना वो सब इत्तबा करते हैं। नत्तबउना हम सब इत्तबा करते हैं। तत्तबिऊना है, नत्तबिऊना नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ तत्तबिऊना, हाँ आप हम सब परेशान क्यों हो रही हैं, इतना घबरा क्यों रही हैं? आपको आता तो है, घबरा क्यों रही हैं? आराम आराम से पढ़ें। क्या हो गया घबरा के आप? जी सॉरी। अफअलू मैं करता हूँ। तफअलू तू करता है। यफअलू वो करता है। नफअलू हम करते हैं। यफअलूना हम सब करते हैं। तफअलूना यफअलूना वो सब करते हैं। तफअलूना तुम सब करते हो। जी जज़ाकल्लाह मजिद। ये जो नफ़अलू है ना, ये जमा ही है, ठीक है, इसमें वाव नून नहीं आएगा, ठीक है। नफ़अलू हम अच्छा। सब करते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह मजिद। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का करेंगे, ठीक है। जी सिस्टर शहनाज आप पढ़िएगा शुरू की 3। जी अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़लमू मैं अज़लामुनी है, अज़लिमू है। जी, अज़लिमू मैं जुल्म करता हूँ या करूँगा। तज़लिमू तुम जुल्म करते हो या करोगे। यज़लिमू वो जुल्म करते हैं या करेंगे। नज़लिमू हम जुल्म करते हैं या करेंगे। यज़लिमूना वो सब जुल्म करते हैं या करेंगे। तज़लिमूना तुम सब जुल्म करते हो या करोगे। अक़ूलू
कहना बाजी, मैं कहता हूँ या कहूंगा? जी जी बिल्कुल। अकुलू मैं कहता हूँ या कहूंगा, तकुलू तू कहता है या कहेगा, यकुलू वो कहते हैं या कहेंगे, नकुलू हम कहते हैं या कहेंगे, यकुलूना वो सब कहते हैं या कहेंगे, तकुलूना तुम सब कहते हो या कहोगे। और पढ़ूं बाजी? हाँ एक और पढ़ लें। आ इबादत में आएगा ना? आप जी जी इबादत में आएगा। आबुदू, मैं चली गई या वो चली गई? हम इबादत करते हैं या करेंगे, या बुदूना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदूना तुम सब इबादत करते हो या करोगे। जी ये बाजी? शुरू का ना थोड़ा सा मिस हो गया, ये दोबारा पढ़ लें। आबुदू, नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। किसी और सिस्टर से पढ़वा लें। आवाज नहीं आ रही बाजी। हाँ इंटरनेट मसला है। चलें ठीक है, आपने पढ़ लिया ना, अब दूसरी सिस्टर से पढ़वा लेते हैं। जी जी सिस्टर जज़ाकल्लाह। शबाना वहीद आप पढ़िएगा, बाकिया तीन। औ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ उमिनु मैं ईमान लाता हूँ या लाऊंगा, तो उमिनु तू ईमान लाता है या लाएगा, यू उमिनु वो ईमान लाता है या लाएगा, नु उमिनु हम ईमान लाते हैं या लाएंगे, यू उमिनुना वो सब ईमान लाएंगे लाते हैं या लाएंगे, तो मिनूना तुम सब ईमान लाते हो या लाओगे। अत्तबीउ मैं इत्तिबा करता हूँ या करूँगा, तत्तबीउ तू इत्तिबा करेगा करता है या करेगा, यत्तबीउ वो इत्तिबा करता है या करेगा, नत्तबीउ हम इबादत करते हैं या करेंगे, इत्तिबा इत्तिबा हाँ हम सॉरी असल में ये हम इबादत करते हैं या करेंगे, यत्तबीऊना वो सब इबादत करते हैं या करेंगे। इत्तिबा इत्तिबा इबादत नहीं है, क्या हो इत्तिबा गया? करेंगे। जी सॉरी वो सब इबादत करते हैं या करेंगे, तत्तबीऊना तुम सब इबादत करते हो या करेंगे। सॉरी भी कर रही हैं फिर भी वही बोल रही है, क्या हो गया सिस्टर? आज सबको ठंड लग सिस्टर रही है। कराची से हैं आप? जी कराची से हूँ। हाँ असल में बस घर सब पे कोई कराची नहीं वालों है, को बैल ठंड लग बजे जा रही रही है। है। घबराहट हो रही है तो आपको, कोई बात है तभी। हाँ वो असल में बैल बज रही है, कोई है नहीं आप घर पे, देख सॉरी। लीजिए, आप देख लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं, आप देख लीजिए। 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट होल्ड कीजिए। बेटा यहाँ की लाइट खोल रही हूँ, तुम खुद ले लो चाबी, यहाँ से चाबी ले लो। जी सॉरी मैम, असल में घर पे कोई है नहीं। जी अफ़अलु मैं करता हूँ, ये बंद कर दीजिए जाओ। अफ़अलु करना लिखा है ना? जी कुछ करना, वो तो फेल है ना, फ़अला का है। ठीक है, मैं जी करता हूँ या मैं करूँगा। करता हूँ या करूँगा, तफ़अलु तुम करते हो या करोगे। सही है? जी यफ़अलु वो करता है या करेगा, नफ़अलु हम करते हैं या करेंगे, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलूना तुम सब करते हो या करोगे। सॉरी मैम, नहीं बहुत कोई बात डिस्टर्बिंग नहीं, के वक्त ही हो गया मेरा। नहीं कोई बात नहीं, वो समझ आ गया था, कुछ आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, कोई बात नहीं। खैर अच्छा जी, अब हम आयात पे आ जाते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई अल्फाज की, ठीक है, असल मकसद है आयात को समझना। अब इनमें देखते हैं कि फेले मजारे किस तरह आता है और आप किस तरह तर्जुमा करेंगे। ठीक है सिस्टर फहमीदा, आप स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। जी 16 तक पढ़िएगा, ठीक है।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयमनऊनल माऊन। एक मिनट में लाइट जला लूं। वयमनऊनल माऊन, वो मना करते हैं या करेंगे अल-माऊन अच्छा, इस्तेमाल वो की मना चीजों करते हैं, यहाँ पर अब दुनिया का जिक्र है ना, तो आप प्रेजेंट में ही करेंगी, ठीक है। वो मना करते हैं इस्तेमाल की चीजों को। वो मना करते हैं इस्तेमाल की चीजों को। यदखुलूना फी दीनिल्लाह, वो दाखिल होते हैं अल्लाह के दीन में। यालमूना मा तफ़अलून, वो जानते हैं जो करते हैं, जो वो करते हैं। जो तुम करते हो। तफ़अलूना, जो तुम करते हो। यतलूनल किताबा, वो किताब पढ़ते हैं। ततलूनल किताबा, तुम किताब पढ़ते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, क्यों कहते हो, क्यों तुम कहते हो जो ला तफ़अलूना, जो नहीं, जो तुम जो नहीं नहीं करते, तुम करते, जो नहीं तुम करते। ठीक है। तुम क्यों कहते हो वो जो तुम नहीं करते, ठीक है। या अहलल किताब लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि, ऐ अहले किताब, क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का। अल्लाह की आयतों के साथ। आयतों का या निशानियों के साथ, ठीक है। दोनों तर्जुमा ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फीक। जी सिस्टर शमीम, आप पढ़िएगा आगे। वयुफ्सिदूना फिल अर्दी, और वो फसाद फैलाते हैं जमीन में। यस्माऊना कलाम अल्लाही, वो सुनते हैं अल्लाह का कलाम। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, वो ज़िबा करते हैं तुम्हारी बेटियों, वो ज़िबा करता है तुम्हारी बेटियों को और बेटों को, और जिंदा छोड़ता है तुम्हारी छोड़ता है या छोड़ते हैं, वाउनून है ना। छोड़ते हैं तुम्हारी बेटियों को, ज्यादा औरतों को। यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़तुलूना नबिय्यीना बिगैरिल हक़, वो इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का और कत्ल करते हैं नबियों को, और वो कत्ल करते हैं अंबिया को बगैर हक के, ना हक देने। यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाह, वो लिखते हैं किताब को अपने हाथ से, फिर कहते हैं, फिर वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह से है, अल्लाह के पास है, अल्लाह की तरफ से। जज़ाकल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फीक। सिस्टर शहाना, आप पढ़िएगा। शुरू से जी जी 16 तक। यमनाउनल माऊना, और वो मना करते हैं इस्तेमाल की चीजें। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि, यदखुलूना वो दाखिल होते हैं अल्लाह के दीन में। यालमूना वो जानते हैं, मा तफअलून जो तुम करते हो। यतलूनल किताब वो पढ़ते हैं किताब को। ततलूनल किताबा तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो किताब को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। लिमा क्यों, तक़ूलूना तुम कहते हो, मा जो ला तफ़अलून तुम नहीं करते हो। या अहलल किताबी, ऐ अहले किताब, लिमा क्यों तकफुरूना तुम इनकार करते हो, भी आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का। ठीक, माशाल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फीक।
सिस्टर जमजम आप पढ़िएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल किताबी 17 से लिमा पढ़े, 17। तकफुरूना बिआयात। जी अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुफ्सिदूना फिल अर्दी, और वो फसाद करते हैं जमीन में। यस्माऊना कलामल्लाहि, वो सुनते हैं अल्लाह का कलाम। युज़ब्बिहूना आबनाकुम वयस्तहयूना निसाकुम, वो ज़िबा करते हैं अबनाहुम अब्नाअकुम, तुम्हारे बेटों को। अबनाकुम, तुम्हारे बेटों को। वयस्तहयूना, और छोड़ देते हैं निसाकुम, तुम्हारी औरतों को। जिंदा छोड़ देते हैं। यकफुरूना बिआया, जी, जिंदा छोड़ देते हैं तुम्हारी औरतों को। वयकफुरूना बिआयातिल्लाहि वयक्तुलूना नबीना बिगैरिल हक। यक्तुलूना, वो कुफ्र करते हैं अल्लाह की आयत से, और कत्ल करते हैं नबियों को बगैर हक, बगैर हक के मतलब ना हक। बगैर हक, ना हक। जी। यक्तुबूना, वो लिखते हैं किताबा बिअयदीहिम सुम्मा वयक्तुलूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि, वो लिखते हैं किताब बेदीहिम, बेदीन का क्या हुआ? उनके हाथों से, ठीक है, अपने हाथों से, वो अपने हाथों से किताब लिखते हैं। फिर उनके हाथों से, फिर यक़ूलूना, वो कहते हैं हाज़ा, हाज़ा हाज़ा मिन इंदिल्लाही, हाज़ा हाज़ा मिन मतलब ये, इंदिल्लाही। मैम हाज़ा का क्या होगा मतलब? हाज़ा मतलब ये। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से है। ठीक, जज़ाकल्लाह मज़िद फज़िद बारकल्लाह फी। बाजी, ये सारी जो आयत थी अभी जो हमने पढ़ी हैं, इन सब में वाव और नून का इस्तेमाल था। तो सबने सिर्फ वो कहते हैं पढ़ा, वो सब कहते हैं नहीं होगा। देखें, वो कहते हैं, ठीक है, वो जी। कहते हैं से साउंड आपको लग रहा है ना कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। जी, वो जी, जी। कहता है तो एक की ठीक है। बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो सब जी, जी। कहते हैं या वो कहते हैं, एक ही बात है। आप डिफरेंस करने के लिए वो सब लगा देते हैं, मतलब जमा तो हमारी उर्दू में आ रहा है, कहते हैं हम किसके लिए कहते हैं, बहुत सारों के लिए, और एक के लिए हम कहते हैं वो कहता है, ठीक जी, है ना। जी, अगर तो आप अपनी जी। जबान में ऐसे कहती हैं जैसे बाज लोग मैं को कहते हैं हम, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने किया ये काम, मतलब वो एक अपनी बात कर रही है मगर वो कह हम रही हैं, समझ रही हैं आप। जी, इसी तरीके जी, से जी, जी। कहता है एक के लिए और कहते हैं सबके लिए, जमा सबके के लिए लिए। है, ठीक। जी, ठीक है। ठीक भैया। जी सिस्टर जवेरिया, आपका मैसेज पढ़ लिया है, आपकी अटेंडेंस लगा देंगी सिस्टर्स में। जी सिस्टर उम्मे मुहिब, आप पढ़िएगा इन आयात को। 25 तक पढ़िएगा, ठीक है, 25 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कहो फलिमा, तो क्यों, तकुलूना, तुम कत्ल करते हो, अंबिया अल्लाही मिन कब्लु इन कुंतुम मुमिनीन, तुम कत्ल करते हो अंबिया का, अल्लाह के अंबिया का, मिन कब्ले, इससे पहले, अन, अगर, कुंतुम, तुम हो, मोमिनीन में से। या अहले किताबी लिमा तलबिसूना, ए अहले किताब, लिमा लिमा अगर, क्यों, लिमा क्यों तुम लिमा क्यों तलबिसूना, तुम मिलाते हो, अल हक का,
بالباطل حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمونا اور تم چھپاتے ہو الحق حق کو، قل یا اہل الکتابی کہو اے اہل کتاب، کہہ لما دیجئے، کیوں ہاں کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کہہ دیجئے یا اہل کتاب، کیوں تکفرونا تم کفر کرتے ہو بے آیات اللہ اللہ کی آیات سے، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، علی ما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، اس پر جو کچھ تم کرتے ہو. ٹھیک ہے. یکفرونا وہ کفر کرتے ہیں بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، و یقتلون اور قتل کرتے ہیں انبیاء بغیر حق انبیاء کو بغیر حق کے ناحق قتل کرتے ہیں. الذین اور وہ لوگ اور جو لوگ آتیناہم ہم نے عطا کی انہیں کتاب، یعرفونہ اور وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جو کچھ، یعرفونہ کما جیسے یعرفونہ انہوں نے پہچانا، ابناءہم وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. بالکل ٹھیک. یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، کیونکہ قرآن ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو یہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے. جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. جی سسٹر گل عمران آپ ہیں؟ جی کہاں سے پڑھنی ہے؟ 26 سے 27. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو یا کرتے ہو نا، ولا انتم عابدون اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد اور نہیں میں عبادت کرنے والا، ما عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو. اچھا یہاں جس کی تم نے عبادت کی، یہ دیکھیں جب یہ اینڈ میں لگ رہا ہے نا، ہاں ماضی ہو گیا. ٹھیک ہے ماضی ہو گیا، جس کی تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے. ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، لا انتم عابدون اور نہیں ہو تم سب عبادت کرنے والے، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم تم سب کے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا، آدم و نوحن آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، وعلی ابراہیم وعلی عمران اور آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام، علی العالمین تمام جہانوں پر. ماشاء اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. تو آپ یہ دیکھیں سورہ کافرون میں دونوں چیزیں ساتھ آ گئی ہیں. یہاں پہ دیکھیں عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آ گیا میں عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے. اور ابد تم دیکھیں یہاں پر کیا ہے، یہاں اینڈ میں لگ رہا ہے نا، یہ سفکس ہے تو پھر یہ پاسٹ ٹینس ہو گیا. ہم نے پڑھا ہے تو تا نا تم، اگر اینڈ میں آتا ہے تو سب سے پہلے یہ فعل ماضی ہو جاتا ہے. اور فعل مضارع کی دیکھیں اور کون سی ہے، عابدو، ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو یہ عابدو یہی ہے میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور تعبدون یہ بھی فعل مضارع ہے، تا کیا تم سب عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے. اور عابدون یہ ہے تم سب عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ والے عبادت کرنے والے، میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرنے والا ہوں. یا عابدون یہ جو ہے نا یہ اسم ہے. کیوں اسم ہے؟ کیونکہ میں عبادت کرنے والا ہوں، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. میں کرتا ہوں یا کروں گا یہ فعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو عابد ایک بندہ عبادت کرنے والا، تو یہ اسم آ گیا. اور اسم کی ایک اور پہچان ہے
کہ دیکھیں اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ عابد کی جمع عابدونا. اس کو کیسے بناتے ہیں کہ اس میں سے ایک پیش کو کم کر دیتے ہیں اور واو نون کا اضافہ ہو جاتا ہے. عابد ایک عبادت کرنے والا، عابدونا بہت سارے عبادت کرنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ غور کرنے سے اور سمجھ آئیں گی کہ یہاں پہ عابد جو ہے یہ فعل نہیں ہے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. عابد یعنی کہ عابد مطلب عبادت کرنے والا، ایک اسم کے اس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، عابد جو ہے وہ ایک صفت ہے عبادت کرنے والی. جیسے کافر ہے وہ ایک صفت ہے جس نے کفر کیا، وہ خراب صفت ہے، یہ اچھی صفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اسم کو کیسے پہچانے. ایک بات یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، ایک الف لام جس کے آگے لگا ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، اور تنوین وہ بھی اسم ہے. یہ دو علامتیں ہیں جو کسی اسم کے لیے آتی ہیں. باقی آپ نے دیکھ لیا کہ فعل کو کس طرح پہچانتے ہیں. مضارع والے میں 4 علامتیں آ جائیں گی سٹارٹنگ میں، الف تا یا نون، ٹھیک ہے، اور واو نون جمع کے لیے. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور فعل میں تنوین نہیں آتی. صحیح ہے، یہ بھی ہم آگے انشاءاللہ، جیسے قتلہ ہے، ابھی تک آپ نے تنوین والا فعل نہیں دیکھا، تو فعل میں تنوین نہیں آتی. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر کو. انم، سسٹر انم آپ پڑھیے گا. وعلیکم السلام. آپ شروع کی 4 پڑھ لیں. قل فلیما، کہہ دیجئے تو کیوں تقتلون، تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کا، من قبل، اس سے قبل، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومنوں میں سے. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون الحق کا، ملاتے ہو حق کو، بالباطلی، باطل سے، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو. قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون بآیات اللہ، تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو. یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کا بغیر حق حق کے، ناحق کرنا، بغیر حق کے. ٹھیک ہے، ہاں، ناحق کرتے ہیں. ناحق کرتے ہیں. الذین، آگے پڑھنے میں اب بس یہاں تک ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ہے نا، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو. اللہ بھی تو ہے نا، تو پھر اس کو ہمیں سیٹ کرنا پڑے گا کہ اللہ اس چیز پر گواہ ہے جو تم کرتے ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. سسٹر خضرہ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکفرون بآیات یہاں اللہ، سے 25 الذین، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. الذین، وہ لوگ جو ہم نے جنہیں ہم نے دی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں، کما جیسے، وہ پہچانتے ہیں انہیں، کما جیسے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو. قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ما، جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ انتم میں ہوں
نہیں، نہ تم اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ولا اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، عبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عبدم ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما عبد اور نہ تم عبادت کرو گے ماں جس کی کرنے میں والے ہو تم، نہ تم کرنے عبادت جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو و آل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو اور عمران علیہ السلام کی آل کو تمام جہان پر۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ انتم کا کیا میننگ ہوگا ادھر؟ جی انتم جی، ہو تم، ہو تم۔ جی سسٹر امتر شمیم آپ پڑھیے گا شروع کی 5:31 تک۔ یقولون بافواہہم وہ کہتے ہیں بافواہہم اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہونٹوں سے، ما لیس فی قلوبہم نہیں جو ان کے نہیں ہے، دلوں میں، ہاں جو نہیں ہے ان کے دل، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ اعلم بما یکتمون اور اللہ، واللہ اعلم اللہ جانتا ہے بما جو یکتمون لکھا گیا، جو وہ چھپایا گیا، چھپاتے ہیں، جو وہ اور چھپاتے ہیں۔ ہاں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ عالم ہے نا، اس کا مطلب ہے اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون اللہ زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ یکتمون الکتاب بایدیہم یکتبون الکتاب بایدیہم وہ لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ان کے ہاتھوں سے، بایدیہم ان کے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس سے ہیں، اللہ کی طرف، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کب هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہے، جی جی، یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچوں میں سے۔ اب یہ وعدہ ہے نا، تو یہاں یہ آئے گا کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ٹھیک ہے، ہماری زبان میں متا حاضل وعدہ، یہ کب وعدہ پورا ہوگا۔ اچھا، متا حاضل وعدہ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچوں میں سے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ مجنون ہے، پاگل، البتہ مجنون ہے، البتہ مجنون ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق قالوا انہوں نے کہا نعبد الہک تمہارا رب، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں تمہارے رب کی، و الہ اور اس کے رب اور کی، تیرے آبا کے رب کی،
اور تیرے آبا کے رب کی اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب کی آئے گا نا کنٹینیوشن میں. جی یہ آبائی جو ہے نا یہ انہی کے نام ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے آگے نام لکھے آبائی کا, اور تیرے آبا مطلب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی, ٹھیک ہے جی جی ٹھیک, جزاک اللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. جی سسٹر آسیہ آپ پڑھیے 33 سے. جی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی عالم, بے شک میں جانتا ہوں, غائب السماواتی, آسمانوں کے غیب اور زمین کی. قالو, انہوں نے, قالو نے کہا, بے شک, عالم, قالو کہاں ہے؟ نہیں قالا کہا نا, اس نے کہا, انی بے شک, عالم, میں جانتا ہوں, ماں جو نہیں تم جانتے ہو. تم جانتے یا تم عمل کرتے ہو؟ اچھا عمل ہے نا, عالم یہی ہے, ہاں جانتے ہو. جانتے نا. ہاں جی. اچھا یہ دیکھیے گا, عالم جو ہے نا یہ زیادہ جاننے کے اس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. جی, میں زیادہ جانتا ہوں نا جو تم نہیں جانتے. یسألونک, وہ سوال, وہ پوچھتے ہیں آپ سے, عن اہلی, چاند کے بارے میں. یسألونک, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں. کل, کہہ دیجئے, بے شک, بس, یعلم, اس سے یعلمنی جان, علمہا, اچھا, اس کا علم, عند ربی, میرے رب کے پاس ہے. یسألونک, اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, قریت, کیا ہے, چاند بستی کے بارے میں. نہیں ذی القرنین کے بارے میں. اچھا ذوالقرنین, اچھا ذوالقرنین کے بارے میں. اچھا یہ 36 پہ, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اللہ مزید فضل, بارک اللہ فیک. یہ 36 میں ایک چیز دیکھیے گا, قل انما, یہ جو انما ہوتا ہے نا یہ ہائیسٹ ڈگری ہوتی ہے بے شک یا اس کی, ٹھیک ہے, زور دینے کی, بے شک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لوگ سوال کرتے تھے قیامت کی گھڑی کے بارے میں, تو وہ کہتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک, بس, اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہائیسٹ ڈگری ہے زور دینے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے الفاظ جیسے قد ہے, لقد ہے, انا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے البتہ پڑھا تھا, انا اور یقیناً, ٹھیک ہے. انا کے ساتھ اگر لام آ جاتا ہے تب ہم نے پڑھا تھا کہ بہت زیادہ زور دینے کے لیے. تو یہ ہائیسٹ ڈگری ہے کہ اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے, مطلب اس کا علم بے شک بہت اس کے میرے رب کے پاس ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, مطلب اتنا زور ہے اس بات میں. جی سسٹر تحسین فاطمہ آپ پڑھ لیں اس کو ایک بار. یقولون بافواہہم ما لیس، وہ کہتے ہیں یہ افواہہم بافواہہم ہونٹوں سے، اپنے ہونٹوں سے، اپنے ہونٹوں سے، ما لیسا نہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، واللہ عالم بما یکتمون اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو. یکتبون، تم نہیں چھپاتے، وہ چھپاتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں. یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ لکھتے ہیں کتاب میں ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں کتاب، وہ لکھتے ہیں کتاب ان کے ہاتھوں سے. ثم یقولو، پس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ نے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کب. اذان ہو رہی ہے آپ کی طرف سسٹر، اذان ہو رہی ہے.
سسٹر فوزیہ عثمان آپ پڑھ لیں 30 سے جب تک ان کی اذان ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ مَتَى اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب یہ وعدہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچوں میں سے. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُونَ بے شک وہ مجنون میں سے نہیں. وہ کہتے ہیں انہو بے شک وہ البتہ مجنون ہے. البتہ مجنون ہے. قالوا نعبد وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا نعبد الہ کا ہم عبادت کرتے ہیں الہ کا تمہارے اللہ کی تمہارے الہ کی و الہ اور ابائی کا اور تمہارے اور و الہ اور الہ اور تیرے آبا کے الہ کی ابائی کا اور تیرے آبا کی الہ کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق. انی عالم غیب السماوات والارض بے شک میں جانتا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں بے شک میں زیادہ جانتا ہوں آسمان اور زمین کا غیب اسے کہتے ہیں غیب جی راز کو جی راز بے کہتے ہیں شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے راز. قال انی عالم ما لا تعلمون اس نے کہا میں جانتا ہوں میں بے شک میں جانتا ہوں جو بے شک تم میں نہیں زیادہ جانتے. جانتا ہوں بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یسألونک عن الاہلہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ چاند کے بارے میں. یسألونک عن الساعۃ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں. قل انما علمها عند ربی کہہ دیجئے بے شک تو بس علمها جانتا ہے بے شک اس کا علم تو بس ٹھیک ہے بے شک اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے. بے شک اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ نا ایک ہی آیت کے دو الگ الگ انہوں نے بنائے یہ اسی کا جواب ہے. تو دیکھیں اسی لیے ساعت کے بعد یہ ہا جو آ رہا ہے نا یہ اسی کی طرف ہم نے پڑھا تھا نا کہ مؤنث کے لیے یہ والا ہا آتا ہے اور گول والا ہا جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے جو جیسے یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ والا اس گھڑی کی طرف کر رہا ہے جو کہ مؤنث ہے ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. قل انما علمها عند ربی کہہ دیجئے بے شک اس کا رب تو بس اللہ کے پاس ہاں اس کا علم تو بس میرے رب کے پاس ہے. میرے رب کے پاس ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذی القرنین کے بارے میں. جی ٹھیک ماشاء اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک. سیشن کو یہاں پر اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ بقیہ آیات جو ہیں وہ ہم اس کو کل کے سبق میں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے اسے پڑھنے والا اسے سمجھنے والا اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رسی سے ہم سب کو جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے مرتے دم کلمہ شہادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کا قبر کی ساری سختیوں سے اور ساری منزلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ
قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ہاتھ سے آب کوثر نصیب عطا فرمائے، جنت میں ان کا پڑوس عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو اور تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ سب کے زوج کو اور آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل ہونے والا بنائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بہن جس پریشانی سے گزر رہی ہے تو اس کا علم تجھے زیادہ ہے یا اللہ، اس کی پریشانی کو اپنے فضل اپنے کرم سے دور فرما اور اس کے لیے تو کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشوں کو تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ، ہمارے لیے آپ کافی ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنا آسان فرما دیجیے، ہمارے ایمانوں کو تقویت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ دین کی راہ پہ ہماری مدد فرمائیے، انگلی پکڑ کے چلوا دیجیے۔ وہ سارے کام جو ہم نہیں کرتے دنیا کے خوف اور ڈر سے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ان کاموں پہ استقامت عطا فرمائیے اور اپنے علاوہ کسی کا خوف ہمارے دل میں نہ آنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال کر اپنی محبت سے منور کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی عافیت عطا فرمائیے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔